ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. 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 Maabig, magayagam, masayaksak, yakabwasan, balang sinansakay, ya pinablin na dumiringel na saya na programa tayo Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apong dumdumngeg ti daytoy nga programa tayo. Sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad taptang aldaw. Iti Huwebes, Pitsa 19 at bulan na Pebrero taon 2026. Good morning at kinan amigo Joey Daroy ditan at Amerika. Kwanto ambutol na maong kuno di man. Good afternoon la natan siguro ditan la at Amerika, di ba? Nayaring mga oras na alas 4 ladtan. Aray manuna niran impormasyon na balita. Presidente subatikan ng Vice President Sara Duterte. Indeklaratola karuman iya sikato at untagam ya Presidente saya 2028. Antoy implikasyon tutan, masyadon masakbay, kwanto masyadon masakbay so pangideklara, pangiproklama nan Vice President Sara Duterte. Pero anto kasi so implikasyon tutan at ating gagimira. Yan, nanuneng tayo natan. Dagdakelara tayo reactions nilira edasatan niya pangideklara ng BP Sara ya untagama presidente na bansan Pilipinas. Antayo ante mayamay banat, mayamay pandera la mayamaya kason ni isasampa at si katunya. Pero wag mo't manatalong garing. Natan lalamat. Wala lamat so Empire daya another impeachment case.
mambumirangitan tasay umpaway at sata na tati gagimira ang takot daya kalaban na magmalew iya presidente o kandidaton presidente kung kukumon takot daya kalaban tananunong ng timot so ratings to atagtagay tanangga po ni so may pambato hangga po ni pambato na administrasyon niya na yarin itapat at kinan BP Sara kanyan sa punteriya natan impeachment gabay daya na impeach Pepiano na disqualified ya untagam at pagka-presidente na disqualified na nagnayari yamang kandidato at ang labatla so ultimon remedyon papaspasan natan nasay administrasyon jamet at saray pinglawan dilawan tansaray nilawan ang pumut ni so na bubuda yan ayarin pangtapat pero awatan mo't kunong preparado si Senadora Risa Hontiveros unlaban kontra BP Sara. Nako, bali-bali yan pero puro BBE so manlalaban awatan mo't si datin na Vice Presidente Leni Robredo. Jad kinda lapag ng BP Sara intact so totoo to. Jad Sara ray ay abuyak. Sana na'y suwa kabyangan na Liberal Party. Sana na'y suwa kabyangan na Sara ratay makakawigi. Sana na imot sukabyangan na sa administrasyon kanyan ti pansumpalan tuya. At this early indeklarala nabitlan Vice Presidente. Si katoy mikakarumat na perdona at ginawa ton pansuporta kwanto at kinan Presidente Bongbong Marcos. Pambababawi ang tutan kanyan nung kukuraw na sa perduna. Formal nandeklarala si Vice President Sara Duterte sa tay intensyon to umbatik pagka-presidente na Pilipinas no taon 2028 national elections. Atan so inyanunsyo nabitlan Vice Presidente Karuman. Antes nasarata niya pantutuyaw inganggan ng BP Sara so pangakal na logo na satay Office of the Vice President at Pujum. Anjad talumpati to niya kimraw na saya perdona at saray amin naging desisyon to pampolitikal. Kung kakarawak na perdona at si kayon amin, perdona yoak tatinulungan ko manalo da pagka-presidente da bansan Pilipinas si BBM kwanto niya. Asay abalang to at gawaan na Presidente Marcos so amin yung pangako to at saray umbalay na panaon na kampanya talagan gawon to suntalan sinumpaan to trabaho. Impalapag tumot si kato at nan-resign
Udsay posisyon to da kabinete lapod kwanto agto kayalaya suportaan. So 2025 national budget ya aya at napno na anomalya o dino katiwalyan. Tan agkumutla kwanto nayarian niya kabyangan na satay nagagawan malaknaban niya korupsyon. Sinansaki ito so untanlaya agpa amay sinansaki ito so untanlaran na agagawaan na sa administrasyon ng Marcos kwanto at patuloy nadudulap so totoo. Patuloy unaatagay so presyo na saray manunaan niran sa saliwen. Kaandian na seguridad at panangan makapoy healthcare system. Aray infrastruktura tan saray itatagay idadakil na krimen tan untan tumutla sa ikakamayat lalangula na sa illegal ya droga tan terorismo. Binatikos tumat sukandian na sararatay malinaw tan independenten foreign policy na gobyerno. Agtula pinalampas untalan politically motivated action na gobyerno laban ada sikatunya. Sa ikwanto abayag daklaya ataken, abayag daklaya duduralen, abayag daklaya kakasuan gamit sumakinarya tan pakapanyari na gobyerno. Inyaron to ni ang gaman untan at aga ang takot at saratan ya kagagawa para sa sarili to niyan na tan kwanto ya say kinabukasan na say bansa tan saray unsublay ya henerasyon. Agak nang tatakot. Pero natatakotak kwanto at saratay pakaandila na say kinabukasan na say bansa tan say unsublay ya henerasyon. Inpurek ni na Vice Presidente. Ya say pangkandidato to niya bilang presidente at pangiter na untalan na serbisyo nun say man apila na say simpatiya. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Juan Nabitlan, Vice Presidente. Atan, anto kasi su implikasyon tuya tate gagimira untanlan amay iray opinion yung papaway natan sararayay opinion makers araratay kabyangan nasaray political analyst yasay kwanda tactical move so ginawa na abitlan na Vice Presidente.
Walang tila 27 minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan. Diyan arum niran impormasyon na balita mangipapawailara ha. Wadtala kuno'y pan-ural sa repigaran na senador. Talagang bawasan da so bilang nasaray kabiyangan na senador tapiano na alada so kabuuan na mayorya at isang padala apna probala itay kaso ya impeachment kontra at kinan BP Sara. Kanyan watala so pressure at kinan senador Bungo. Tan wana amot-amot mutla si senador Bato de la Rosa. Tan wala nira ya kabyangan na arum ira ay personalidad ya araya at kwandan ipilamet at satan ya abitlan na warrant na say ICC. Walamat iray kabyangan na saray datin opisyal na Philippine National Police. Ibabagan involved the Sararaya campaign against illegal drugs. Walalara tate gagimiray singa man chachat, man tetex, saramay allegedly involved satay war against illegal drugs. Pero ipapalapagmet balot ng BP Sara, ya kwanton ituloy ito so gera kontra droga. Antumat balot so bet ng Senator Robin Padilla at saya sa ikwanto the girl power pakapanyari na saray BBE Sara Aimee no 2020. Damarakap mo tiya tandem. Actually si katutan susing nga paknaan ng saman. Supposed to be umbatikla ya presidente kumon at Sara man na panahon si BP Sara pero agapimayag si Presidente Duterte. Si katuni so sitting president at Sara man na panahon. Nanimbaga tumutla ya ang gapo so pakapanyari ta spoil brat tan usaran tulabat sungaran na sa amato kanyan agapim mabor ya endorse si Senador Bongbong Marcos at Sara man na panahon ng Presidente Duterte agtugabay endorse imbaga to nang gapoy nagawan tutan tan sikato at manuusar na satay illegal ya droga. Impalapag tulatan niya unaan. Siyempre, Sara man na panahon ng sikato ya kayurong amay-amay ay raramay kangaranan niya insasubmit at sikato. Raraman so, diba, tinutukoy tura no siya para tay taragay opisyal na gobyerno, kabiyangan lare taragay opisyal na pulis. Wala rin congressman. Wala ray generals, wala ray tukamanlaratan niya mayors, ya kwanton involved sa tay illegal drugs. Katuman, atate gagimira, yak tugabaya i-endorse si Senator Marcos at Sara man na panahon ng Duterte, si Tatay Digong.
Pero wala lay tungtungan, wala lay paknaan at saman. Nampakumbaba si BP Sara, magmaliwa si Presidente na BBM, tasay tungtungan ditan. After BBM, unsublay si BP Sara, say BP tumuditan at si Senator Aimee. Nga po, wala lang tampol si imunan mana ambisyon. Pagka presidente kanyan diman adral su ulupan, adral su unity. Na Marcos tan Duterte. Nyala su pinawayan tutan. At ate gagimiran balag kaguluan bansa tayon na Pilipinas rangan na say politika. Kanyan nanggalan to'y gawon dat sa atan niya yung proklamala. Amin la banat na ani at silong la politika. Impeachment, aratay anto kamalaran papawayon ira anomalya, makapalak lanti, tasay kwala ay dulap, wadya Luzon sa iimbestigaan da Diman at Mindanao o nitan. Wala ray mangipapalapag. Talagan sasakubandala. Sasakubandala tato'y gagimira. Nagagawan investigasyon no asinggerla eda perta untun dalara. Rentay 4 minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kaiba yun din siya so amigo yo your one and only say kabusol na saray balasubas matatakod gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat na saray nalalamustan mananisya katuan. No man bilang walaray nalilik na yuran na sakit ditan, hinga magano kayo ungkapoy, atagay su blood pressure, atagay su blood sugar, maya-maya virus tan toxic na lamalaman nyo, lautla, no si kayo nahilig uninom na alak tan man sigarilyo. Siyempre, pakapo yun to so immune system nyo raratan. Kanyang kailangan walay immune booster tayo, immune system booster tayo. Watan so Pau de Arco capsule. Sa Pau de Arco capsule at mampanormal na blood pressure tan blood sugar. Tanda jad saratay sakit na lamalaman tayo. Singa sararatay body pain, rayuma, arthritis, pangkelat-kelat na say limatan sali. Lamalaman nyo tan anto kaman so nalilik na yuran panutot na saratay lamalaman nyo araya at napaabig. No puyukan tayo na satay Pau liniment, mararamdaman mo kaagad ang epekto na ito'y nanunuot hanggang sa kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mo extract.
Kaya sa Pau de Arco Capsule at Pau Liniment, walang aw sa Pau. Mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Let's go to magic. Wag mag-panic. Dahil may hulugan, easy installment, mas pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay. Maganda ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan. Shopping kay ganda. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay. Nanlapo ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera.
tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako po ay isang retired DSWD Breaker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnotin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala po akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangibang ko. At marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radyo. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radyo po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, marami sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balangibang ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, housewares, school and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Orly in the morning. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda
Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulok nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning, walang tile 48 minutos, kasumpalan na alas 6 ada kabuasan, walabat so aayusan tayo ada technical side. Piano na iparingal tayo ramay interview tayo ada sakay siklista. O amay tawag tayo saya, champion dati Tour Litor di Pilipinas. Tanatan at bibilayon na lamot. So team na saray Pangasinense larangan na say bisikleta. Bisikleta at ating gagimira. Antayo say luyag na Pangasinan, say luyag na Pangasinan at agayla so karakal ya a-produce turan na champion at Tour of Luzon at Dakultan say Pangasinan si Kararaya so nan kini tawag tayo saya nan bumbu na talaga na sa kampyonato Tour of Luzon. Tour of Luzon, Visayas, Mindanao, wala may Tour of Pika. Aliwan Tour Pika. Tour of Pika. Tan wala may Litor di Pilipinas. Kapigal labat pimawil lalamot itan ya abitlan laslasan eda bisikleta kanyan natan wala at ati gagimira sunagawa ya Road National Cycling Championship no Pebrero 22 siya angga eda 27 Pebrero 21 yangga ada Pebrero 23 yangga ada 27 ditan ada Tagaytay City. Araraya Tagaytay nakin na ano Lara Nueva Ecija ditan ira kaplusan na sa elimination na natan. Kaplusan na sa elimination. Kanyan bibilayon lalamot itan ya ngaran na sa Pangasinan laslasan na sa bisikleta. Abayag ya timundaya at ati gagimira. At ang po so mani-sponsor at sarama na panahon. Iba sa mani-sponsor ng saman na sa Tour of Luzon sa may Marlboro Tour. Kanto, di ba? At natan, kaloob na saray duwaran na senador ya basketballista, inakalda ay sponsor iraratay manufacturer na sa sigarilyo
Dabitla ya Tour of Luzon. So angga po, abalang. So man-sponsor at saman. Kanyan sa inlaban dararaya, basketball. Natukoyo si Senador Jaworski, tan si Senador Prediweb. Si Karaya, so amaer, nasaman. So cycling. Kay nakal dararatay untan iraya, mani-sponsor, tas ipapalapag da, singa aga unjive itan. O paano mo na i-promote sa sports, no siya mani-sponsor, kwanda, at bisyo. Singa satay, sigarilyo. Kanyan sa inakal dararatan, ipropromote da basketball. Pero alak mo't nam lamang, si komersyal da, di ba? Sponsored na sararatay, kwalaan na saray distilleria. Hanggang eventually, akapabilitan. Last year labat. Last year, 2 years ago, nang pimawilitan. So, laslasan lalamot at bisikleta. Natan, jadluyag na Pangasinan, particularly ditan ed Mangaldan, tasay Mangaldan si katutan so Karaklan na saray ni produce tayo ya nan champion ed Tour of Luzon. Karaklan ditan. Jess Garcia, Carino, si Ruben Carino, tansamay agiton na Carino, wala niray arum ditan, ya Tagara Mangaldan. Pero antay mo Atlante, pigay taon itan ya say wurwuran atay wurwuran ed Mangaldan sakay itan ya sports activities na local government unit ed abali na Mangaldan. Say agawa kayorong nan Mayor Bona inurup itan so wurwuran ed Mangaldan atan talagan mga 30 to 40 years laratan ya gagawin dan sports activities itan eda Mangaldan niya si katuya panlalapuan na may pangigagapuan na sa training daditan ya baka pamproduce tayo na sari national champion kanyan ipapawilya natan ipapawilya ta ng panahon ng Governor Agbayani, Governor Orbus, talagan Governor Espino, wata na talaga suporta na provincial government ed ayaya sports, di ba? Mampapalumbara na bisikleta si dati na Governor Orbos, may uuna takbo na. Si Governor Agbayani, Governor Espino, araya mampapalaslasan ira, kiniradaslasan na sa bisikleta narep at sa panahon na Governor Gico. Pero sa pangkalawan tayo, nansaman si dati na Mayor Ramon Gico Sr. si katuya susakay at sara may sponsor. Nasaray cyclist tayo ja luyag na Pangasinan. Amimpiga yan ang champion. So Pangasinan at Satan. Amitlo si Jess Garcia Jr. Di ba? Para ramay arum ni Samson Itrata, si Ruben Carino, Duarata na Carino sanagi, ay samput niya ng champion sa tay Litor Pilipinas, si Joshua Carino. Wala lamot Sunagawa, ya Palumba na bisikleta ed Interon Pilipinas Tour of Luzon. On Tour of the Philippines, lagi. Anong titawag dat saya. Aya may Road National Cycling Championship na gawatan mo ditan at Tagaytay City no February 23 to 27. Criterium Race, Individual Time Trial, and Road Race. No na makakingkat saya, pila katsatan niya elimination at makapan na champion lamot sa team Biga. Team Biga, araya Pangasinan iraratan. Actually, sa ibabaga ng Joshua Carino sa champion na satay Tour de Pilipinas ng 2018. Dakdakil ya Pangasininsi
So talagan mamprapraktis. Takdakala Pangasinense so cyclist. At ang labat, at sananoy ira yatim. Singabil bilang, Ilukan jatim, kwanda. Araramay parte na Ilocano eda Pangasinan. Taga Pangasinan tan balat. Pero Ilocano speaking iraratan, laon ira nasay Ilukan jatim. Pero taga Pangasinan, iraratan, pinablimiran, dumuringil. Kanya sinagawa, manlalaban at sayan laslasan, puro Pangasinan. Puro Pangasinan. Kanya-kanya balat, ya sponsor. Sika samay nagagawa natin niya MPBL, may Manny Pacquiao Basketball League. Di ba? O sa Pangasinan, malalaban ira eda basketball. Sana na ya team may sakay, sana na mo ya team may sakay. Singa uman. So nagagawa natin. Okay. So, sayay Team Biga. At sponsor dya Tate Gagimira nan father nan Mayor Carl Christian Biga. Sa team manager natan nasayay Team Biga at si Don Midarlo Espino Biga. Si Katuya, so team manager. Ya mangilalaban na team na Pangasinan, Team Biga. Saray kabyangan na team riders. Sa team captain da si El Joshua Carino. Si Katuya su champion na Litor de Pilipinas 2018. At sama imbunag ya laslasan na Tour of Luzon, I think si Katu may coach. Si Katu may coach. At akala mo din siya, ire Pangasinense na medalya o trophy at saraman niya palabas. Wanta last year labat amo. Si Julian Matthew de Guzman na Barangay Primicias. Si John Kevin Eraskin na Barangay Jimenez. Si Jami Hunatas na Barangay Amanwawak. Tan si John Paulo Soriano na Barangay Pias. Puro raya taga Mapandan. Yamang irepresenta na satay Team Biga. Kaibadatan sa team owner, sa team owner si Mayor Carl Biga, sa team manager si Don Midarlo Biga, sa team director si Ansel Zarate, sa team overall team director si Jassy Fernandez Garcia, anak niya ng Jess Garcia, na midwaya champion na Guam Tour, Olympian, 2 times Olympian and Guam Tour champion, may pinagmanahan. Sa team executive advisor, Jesus Garcia Jr., 3 times Philippine Tour champion. Sa team coach, si Florante Solomon, former Philippine team rider na South Asian Games and Marlboro Tour lap winner. Sa team trainer, si El Joshua Carino. Tan sa team technical assistant, si Ray Zambrano. Bayan Ray Zambrano si Ray, Hamigon Ray Zambrano. Dapat inalayumot ko mun si Manny, Manny Zambrano. Okay, ready na ba tayo? Dengalon tayo at Tate Gagimira si impituyaw tayo. At kinan Joshua Carino sa champion na Litor de Pilipinas 2018. Okay, tinalo mo. May
May Eritrean, may Australian, may European. May Russia yata, di ba? May Russia, may marami halos. Parang Tour de France din kung ikukumpara. Ano yun, bata ka pa talagang nagbibisikleta ka na? Nag-start ng 2015. 15 years old. Nag-start. When you were 15 years old, okay. Bakit ka naengganyo sa pagbibisikleta? Siyempre, maraming kampiyon sa atin sa Pangasinan. Naengganyo ako na mag-bike, kaya doon nag-umpisa. So, yung Idol hanggang sa maging isa na rin sa kanila. So yung mga Dan, siyempre siya ang nag-produce ng maraming champion sa cycling, di ba? So gusto mong ipagpatuloy yung pangalan ng ano, gusto mong ipagpatuloy yung pangalan ng Pangasinan sa larangan ng cycling. Saka pag sinabi kasing Carreño noon, talagang sa cycling, kaya parang pressure sa akin na Carreño, nagkataon na Carreño din. Kaya, legacy ng inyong pamilya. So, yun, sumikap lang, sipag, kaka, din, Ano mo si Robin Carreño na dating champion din? Bali, third cousin po. After Ruben, sino yung mga iba pang sumikat na Carreño? Yung kapatid niya po, yung Samson Carreño. Naging ano siya? Champion din po. Sila yung mga dalawa din magkapatid na nag-champion noon. Nakasama ni Sir Jess. Tapos ikaw ang sumunod na. Saka yung kapatid ko. Bali, dalawa din kami magkapatid. Anong pangalan ng kapatid? Daniel Carreño. Itong last Tour of Luzon, nakasama ka ba? Hindi as athlete, as a coach last year. Ngayon coach ka na. Bakit ba? Di ka sumali as Ngayon, athlete? nagbabalik ako ngayon na sa coach athlete. Kasama ko yung mga batang Vega from Mapandan. Ako yung nag-ano sa kanila. So lalaban kayo ngayon itong kailan mangyayari yun? Sa April may Tour of Luzon, pero itong kinakaharap namin itong February 22 to 27 sa Tagaytay, National Champion. Anong laban yan? Selection yun ng makukuha ang Philippine team sa Tour of Luzon. Anong tsansa ninyo na makapasok? Nag-ano din, na hoping din na sana makapasok kahit top 3 o basta makapodium sa by age category kasi yun may 23 under, may 18 below, at saka may elite. So nagpa-practice pa kayo? Saan ang area ng kanyo, ang nililibot nyo dito? Pangasinan lang ba? Kahapon nag-start kami nag-ensayo kami Baguio via Nagilian. Umikot kami. Yung Maliko napunta nyo na rin. So, hopefully kayo magiging Eagle of the Mountain. Sana pag makondisyon. Kaya ninyo yun. Kaya pa naman. Sino ang napipinto yung maging mabigat na kalaban din? Kung sakasakaling makapasok kayo sa elimination. Mga taga Pangasinan din, saka mga Manila, may Mindanao din. Marami din. Kasi ano na yun, buong Pilipinas na yun eh. So yung Pangasinan, mahati-hati kayo? Walang iisang team na Pangasinan? Wala. Marami. Malawak kasi ang Pangasinan eh. Mga ilang grupo yan sa Pangasinan lang? Marami po. Iba pa yung grupo namin, iba pa yung grupo ng East. May mga 10 na grupo? So dito sa... Mga lagpas 50, mahigit. Lampas 50 na grupo? Pinakamaraming participant Pangasinan. Nasasali dyan sa ano? Pinakamaraming Pangasinan talaga. So yung ibang lugar na wala silang cyclist, mag-a-adapt sila sa team ng Pangasinan? Karamihan ganun po. Lahat ng team ngayon may Pangasinan. Basta lahat ng team ngayon may Pangasinan rider. Yung sponsor nila, sila mag-i-sponsor. Kakaiba pero may mga Pangasinan rider. So, ang mangyayari yan, Pangasinan at Pangasinan na maglalaban. Opo. Ganyan Pangasinan versus Kung sakali na Pangasinan at Pangasinan maglalaban, walang bigayan yan? Wala. Depende sa ano. Minsan, ano yan eh, rivalry ng Ilocano at Pangasinan eh. Talagang grabe yung rivalry ng ano. History to Matri, idol. Na nag-champion sa Pangasinan, sa Kumado, Ilocan dyan, panay Pangasinan matamin. Inadapt lang sila. Ilocan dyan team, sungaranda. Pero di kumpos ng Pangasinan cyclist. Pero galing mo ilang Ilocano area? Hindi, Ilocano na, Tagkarakan, ST. Nanti, katong Ilocano area, katong tinawag nila Ilocan dyan team. Ilocan dyan team. Ang Kumadwara, danan namin ang champion ko Pangasinan, Kumadwara. Okay.
So Joshua, antoy ken ni bagam saray kakaibam natan eh. Yun, dinano ko na sana ma-motivate sila o ma-inspire sila sa dating naging achievement ko para maging din sila, maging parang yung legacy tuloy-tuloy na. Wala anong age limit nga pala. Wala naman, basta nag-start naman ng 18 or 19 pwede ka na maging professional. Basta kaya mo. Hanggat kaya pwede. So sa tingin mo, kaya mo pa? Kaya ba naman? Kaya ba? Kasi hindi siya athlete eh, coach siya eh. Athlete coach. Yeah, athlete. Kaya pa naman. Magkikipag-compete. So ikaw ang magiging team captain nila ngayon. Apo. Okay. So anong mensahe mo para ma-inspire sila? Yun, yung mensahe ko is mag-ensayong maigi para sa laro, tapos yung disiplina andyan palagi. Saka yun, laging humingi ng tulong sa Panginoon. Laging magdasal palagi. Thank you very much. Okay, thank you. Inyo. Joshua Carino ang 2018 champion. Litor de Pilipinas. Litor de Pilipinas ang tawag o Litor? Litor de Pilipinas. Litor de Pilipinas. Depends. Pilipinas. 2018, ginanap sa Pilipinas. Saan sa Pilipinas? From Manila to Baguio. Nag-start ng Quezon City. Anong pagkakaiba ng Litor sa Turok Luzon? Tour of the Philippines. Yung Litor de Pilipinas, may mga foreign kasali. So ilang bansa? Okay, nanggalan tayo so palapag ng Joshua Carino, si kato so team captain na satay Team Biga ya unlaban ira no February 23 hanggang 27 ayaman so Centurion race elimination niya para makasali ra at 2026 Road National Cycling Championship. Kaya aya at wala individual time trial and road race. Iraya ya kabyangan na sa Team Biga. Ya sa manager datan, team manager at si Don Midarlo Biga. Si Katuya, sumansusuporta eda sarayay cyclist tayo natan, ja eda luyag tayo na Pangasinan. Pinili, iraratan, yaman representa na baloy na Mapandan. Ito agawa, dati-rati Mangaldan at ato'y gagimira Mangaldan. Si Katuya, sumangukupo na tropyo. At larangan na satay, laslasan na sayay bisiklita. Pero sa ikuanan amigo Jess Garcia Jr., inibanan agdaya kuno sinupurtaan. At masuluklan 30 years or 40 years itan, yagagawaan niya sports activities kwanto ditan at Mangaldan. Yadiman ira limusa at satan, atay wurwuran eda mga danta alos weekly walay palumba na bisikleta ditan nasaman ya liburan datay mga dan undalang ka ditan eda Mapandan untuluk ka ya pigaratan ya barangay libur-liburan mo ditan eda baloy na mga dan katong may wurwuran eda mga dan pero timundatan natan laen i-promote sa ibang i-promote natan sa baloy na Mapandan. Tagabay mo at yabilayon ng Mayor Calbiga so kagalangan na Pangasinan at laslasan na bisiklita. Ipawil itan yaligasi na Pangasinan at satay cycling. Utalaran tayo ani uila kumun idasal tira ya araya ya kabyangan na timbigat makapilara atan na survive datay individual time trial and road race satay Centurion na race ya nagawa ditan at Tagaytay City no Pebrero 23 27 sumpartutan ulamot ira Nueva Ecija pigaratan ya liburan na probinsya and then man lalaban lara satay 2026 National Cycling Championship.
Out of 100 amuya kilat sama individual time trial at number 1 so Pangasinan. Imagine nyo talagan maksil ni so Pangasinan. Si katutay ang iter na dayo at si katayo. Ya pigapigay taon ya kinupo na Pangasininse. Dat manuntumbok iran na agaw at imbitaan ko si Jess Garcia at sayan programa tayo tapiano mas malinaw tan mas dakdakel yan na ipalapag to nilira at sararate kangaranan na saray Pangasininse ya nancha champion at sayay Tour of Luzon. Pigaralay inatay si Katambay Modisto Bunso Romeo Bunso kwanta raraya kangaranan pero wala laray dakilari natay ko anon Jess Garcia ya siklista na Pangasinan ya araya at nancha champion Pipito Kalip paniraraman ang aran Samson Itrata dakiltan Pangasinan ta namin to ang iter na dayaw larangan na sa cycling. Good morning at kinan JJ Gamboa, si Andrew Legaspi, Tristan Gulay, bawat segundo may Armando Supia Matias, Mario Ico, Cristina Ocampo, si Ros Doria, si Nanay Anit Naeg ditan Lasip Grande, si Flor Bautista, Alex De Vera, Nida Mondares, Obispo ditan California, USA, si Melba Cloris Serna, Jane Magzano, si yung Regidor ditan Intramuros City of Dagupan, Rosalina Aquino, Cecilia Morante, Ron Tandok, Eduardo Sotelo, Ray Martin Espinosa, si Marcial, sa ikwanto halimaw ang mga Duterte, yan ang totoo tuwatan. That is your opinion. Respeto ungkutan. Ariel Tamayo, Inyong Cardoso, Buyet Makanlay o Makanlalay. Palagi raw nakikinig sa ating programa. Lawrence Gonzales, pa-shout out daw kay Benedict Dumayas only, BDO. Marilo Terceño ditan at California, USA, si Mario Pascua, GR Mamaril, Panod Quinto, si Roberto Nimer, marunong mo siya ken mamotor no makakaugip pasayawon tulay motor to manswing. Kakaiba tayo tanya lima maliko. Rafael Mangalyag, si Jamie Torrio, Jerry Lara, si amigo Ben Hamintan, Ayay Rizal Extension Kalsada may budget na daw pero kailan umpisahan? Baka pag high tide na uli sa kanila gagalawin. Manakisla si amigo na Binjitan. Si Kararaya di Napoleon ko, tasaksak Iran area, panirara may arumya imalisladtan. Imalisla amura di Engineer Lozano. Flora Calpo, happy birthday raw kay Auntie Suling. Saka kay Jelvis Ortiz de la Cruz. Si Agustin Perez, ang aking inaanak, si Elisa Cacho Binluan, si Madam Isang dyan sa Anda,
Sabi niya, shout out po sa aming boss sa sports ng Pangasinan 1, si Ma'am Dulce David Tolosa. Gayon din sa aming tournament manager ng athletics, si Sir Tito Orlanda. Sabi ni Madam Elisa Katcho Binluan dyan sa may Duluan, Anda. Siguro makakapasyal tayo dyan sa mahal na araw isang. Or ikaw ang pamasyal sa amin. Gary Dalizay. Hinsumpot dalay irmat mo o abo ng irmat mo, Gary. Jima Sibayan na Busto, si Jing Javier. Sa ikwanto, manda isit lay nanaala na kalukurja. Puro pingkaya ang kekelag. Mananamtan. Dabistan. Nusyaktan na may gunjing. Gulpi ang kutan. Actually, manggugulpiak dita nad magsaysay fish market area. No wala raratay nanaala na kalukor malapod tan at pugaro. Gugulpi ang kuratay pingkay ang kelag. Kaya itadaing ko. Kagaylay nanamtutan. Glory Sanchez Maramba, Master Sarlo. Manager Sayik Sinting na City State Bank. Tan si Mr. Bin Joby, Manong Ben Hobillanos. Si Maxi Solis, Bogs Vidal, Eric Di Castro, Ernesto Musada, amigo retired Colonel Giovanni Mangunon, Marlon Rosal, Leo Rosario, Brian Tal Placido, Engineer Felix Kakang Siapno, tan si Christy Cantago, JJ Gamboa, Tristan Gulay, Andrew Ligaspe. Kung kayo ay nakakaramdam ng mga sakit sa katawan, kung mahina po ang inyong immune system, madaling mapagod, mataas ang blood pressure at blood sugar, marami kayong toxic sa katawan, madali lang po yan. Uminom tayo ng Pau de Arco capsule para lumakas ang ating immune system. Sa mga masasakit ang inyong mga katawan, mga body pain, rheuma, arthritis, pangangalay at lahat ng sakit ng katawan, ito ay maaalis agad-agad kung magpahit kayo ng Pau Liniment. Mararamdaman ninyo ang epekto na nanunuot hanggang sa kalamnan dahil sa taglay nitong Sikap Mo Extract. Kaya walang aw sa Pau! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may Sikap Mo Extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa Pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Ligaya, everybody happy. Magaan ang buhay. Maganda ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa'yo. Shopping kaligaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! Pro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Pro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ako po si Evangeline Mahinay, taga Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng isang kahon. Tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Walang asapaw, ginhawa ay umapaw. Yeah, magpahid na tayo ng Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Dahil walang asapaw, walang asapaw. Hey! Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Sa bawat pahid ng paw. Oh, wow. Ika'y mapapaw. Sa paw. Mapapawaw. Sa paw. Dahil walang aw. Sa paw. Ikot pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa
pa mismo! Magic Supermarket, housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Magic Calasiao Supermarket, housewares, school and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Orly in the morning. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning, walang tilay 28 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Talaranan nyo, standby kayo, tatawagan tayo na pituyawan si Director Joseph Roland Mejia na Region 1 Medical Center. Happy birthday kinan Francis Maramba. Tan saratay wadtan Maramba Kantin si Nestor Maramba, si Ngut Amba, si Teresita Orlanda Aki, Rosalie Lorena Michelle Sabel, si Joshua. Marunong nga maluto na sa may chicken skin. Dan si Nanay Ising. Okay, Jadsayan na pangkanaunawa, napituyawan tayo. Director Joseph Roland Mejia. Good morning, Director. Good morning, Idol. Good morning, Sara. Kapalayan tayo. Nindiron Luyag na Pangasinan. Yes. Karuman, akakar tayo ng pa-check up ditan at R1MC. Bali-bali laman na may laboratory section tayo natin. Dok, tan maples so procedure natin. Ayon, only aside from automated lang amin, umado, wala may tatawagan tayo na enhanced queuing system. Tapi anuntan sa agmanalagar, pasyente tayo. Okay. Pero say apansin tayo ba, agay karakal na saray pasyente, ditan outpatient department, ya uunla malasakit center. Ya siyempre mampa-check up ditan R1MC. Halos jadda sanago mga walay 1,000 at singa kulang ni so accommodation tayo sa haratan, Director. Well, sa pasyente tayo outpatient department ka Orly. Aliwala ba tayo Arellano tan wala may bunuan binlo. Wala may outpatient tayo cancer center, wala may outpatient tayo the mental health. Kaya almost 2,000 sanago so ikikater tayo pasyente. Okay. Singa kulang ni amo. Pangkalawan tayo, akin at jad karakal na sararatay government hospital tayo, jad luyag na Pangasinan. How come yasay influx na saray patients, what tan at R1MC? Tayo may bagatan ka Orle, pero aray totoo mo kasi anak punda may level 3. May entry referral tayo lanti, dapat kumun sa online rara may report patient. Pero fortunate mo, arara may pasyente hanggang may basic needs da.
Diyan so lalaanda, wala mo so yakap din wala so atay yan. Atay basic services available at Region 1. Kaya aktimot makatanggi na pasyente. Kaya i-cater tayo namin so Lad Region 1. Pero R1MC is under na Department of Health. Ayon, kaonik. Under tayo na Department of Health. Dwaratan yung hospital at Pangasinan ya under na Department of Health amay R1MC extension di man at Rosales. Sa ngaran tumanakan Conrado Estrella la. Conrado Estrella. Wala separate siya Kintulakan Republic Akmon. So agla kinatan agla suso ad R1MC jadda Dagupan. Andila ka Orly. Although si Katayo so non-conceptualized na may Conrado Estrella together with the then Congressman Conrad Estrella naman. Si Katayo ang set up. Wala lay sarilin pundutuman malalapod national. Wala mo lang sarili to kauli. Okay. So aray arumladya ya malapod aray provincial hospital, community hospital, tan district hospital aya at under the provincial government. Under na provincial government. Pero sa Region 1 Medical Center untutulong at sararaya ya hospital at Luyag Tayong Pangasinan. Kasi wala so may tatawagan tayo networking. May Jed Intiron Luyag na Pangasinan, wala ba dyan kayo by Sambales, northern part of Tarlac, insan ditan may ba isian, may ba Biskaya. Wala mo tira dyan marirefer. Wala rami services diya. Yaluan available ditanod din aroma probinsya. Tinga La Union ang katong cancer center da katon lara dyan. So amay cancer center tayo ritan at Buno ang Binlok, functional laman na direktor. On ka only actually pati amay linear accelerator tayo tan brachytherapy. Mapa-function lang si mabila may health CCCs tayo. Kabiyangan mo lamang epidemiology center di man. Kauno nga equipment na R1MC direktor ya angga po arom ya hospital ang gano jad private hospital at wala balot ira equipment na R1MC ya nakaukulan na saray pasyente. Well, sa Region 1 Medical Center ka Orly, kompleto tila dyan. Duwara so MRI tayo na may magnetic resonance imaging. Duwara so CT scan tayo. May CT scan tayo. May high-end ni 128 CT. Computed tomography scan. Sana soon, wala man sabi tayong PET scan o din na may positron emission tomography. At wala lang kasi building sumpal na may in-sponsoran di Congressman Pop saman nuclear medicine building. So all in all, kompleto tidya, pati araratay laparoscope, kompleto tidya. How about the dialysis center tayo pigaran machine so mampapangsyon natin di man director kasi I understand every 10 years mo mansasalat kayo na machine. Well, walay more than 10 tayo, although walay unsabi 20 for delivery ka only. So man-expand satan insan kaiba sa may expansion tayo may kini. May establishment na may tatawagan tayo na dialysis center dito na Eastern tan Western Pangasinan. Sa nayarin man establish so DOH centers natin. Agad tukulan so maya-maya
may permit o license, ay itintilan license, may license na Region 1 dyan, Arellano naman. On. According to report at number 4 amo, luyag na Pangasinan at karakol na saray pasyente yaman papadialysis. Well, tuwatan ka only, insan sa patient tayo kasi malalapot eastern and western, so karakulan. So, yan, Pangasinan. paano ito'y singa panagkindaraya? Iubatan na sa PhilHealth iraratan? No balance billing iraraya, Direktor? Yes, ka only. Sa hospital tayo, ipapairal tayo, may zero balance billing, yabayag lang. So, minsan, in-enhance tayo, tanya, aglamang problema sa pasyente. No, kasabida dyan, agad kasumpod approve lang tampol, iman sa bilda. Third, may basic services. Okay. No, may wala ka general ward. So, sa CBB, tan NBB, at nai-implement itan at R1MC. On ka only, abayag lata niya in-implement tayo. Isa sa karakapan na implementation tidya, may statement of account na pasyente, aglaro ang billing section, yasi nga nun sama niya panahon. Idi aawitan la the bedside, iman so statement of account na pasyente yung sumpod. Sa pirman dalabat, kung isang laro ang sumpod, ang napusubayaran na. Pero ay PhilHealth walay package to ya, di ba, Direktor? Aliwan amin at singa ubatan na sa PhilHealth? Well, wala labat so may limit na may PhilHealth kasi case rate tayo na hanggang natan. Ang in-implement may tatawagan, mari-research nila sa may PRG at tatawagan. May sana ni so computation to. Pero ay so case rate, no, anto'y sakit mo, walay kanapulgan niya iter na PhilHealth at sama na kaso. O man may gagawin na natin. Isa na may kakulangan balot, aman so upatan hospital, balot wala may iter na Department of Health, may maipit, may medical assistance for indigent and financially incapacitated patient. Yapan. Manlala po office na secretary. Maip. On Maip. Natan sa ikwanda, ang gaano CBB or MBB at sasaliw balot kuno iraratay tambal, malapod la paway. So apparently, singa ang matlam lamang makakatulong itan. Well, may term per se, may GBB, Zero Balance Billing. Yes. Labay ito ibagaman ka orly, may hospitalization that, may tambal, yan, that hospital. So, libre. Basic accommodation, libre itan. Aming papuway kasi, ibabagad na manggagastos iralan lamang. Kasi, agda natatalusan so operation na government hospital ka orly, agmakala, so tambal, agmakala, so hospital, government hospital na tambal, no, ama na tambal ang sa may Philippine Drug Formulary. May Philippine National Drug Formulary at may lista na tambal, yan ay ari labat ipabit na hospital. Balot, unfortunately, may balon tambal, yang nga po ni PNF or PNDS, ang tayo nayarin sa aliwan para pasyente, tabawan, based on law. Okay. Kaya atan, nanggawa natin so initiative so Department of Health at Region 1 Medical Center, yararamay non-PNF drugs, yararamay balong tambal, yausari specialista tayo, apitay at tayo parmasya at paway sa diman ira mga lain sa bayaran na Region 1 Medical Center. No, ama na tambal at usaran na pasyente na Region 1. Okay. Tapian untan o ang gapulaso amay out of pocket na aramay pasyente. Okay. So, aya at si Katuyay sa kay i-issue na pigaran government official and other doctors
Sa ikwanda, apparently, singa aga makatulong lamang ta wala man lang ti saliwang muni ida paway. Magbalat, sufficiente ta so tambal ditan at R1MC? May so drugs and medicines ti Jack Orly. Minsan wala lang timan. So, provision na Department of Health natin niya. Ararama emergency drugs at makaprocure tayong tampon. Katon, ang na po may tatawagan din stock out siya medical supplies or para operating room niya kaukulan, anesthesia, yung saro na pasyente. Okay. Nathan, wala ramat balot iray doktores sa ikwanda at singa aga pa amoy share dani lirat sa ate PhilHealth, Director. Well, atay ibang pagkadauntan ka Orly, first silabatan kasi halos weekly man-release tayo na PhilHealth na para aray employees. Although say mabudbot yung mangko-complete sa ating PhilHealth ay manaanap, araray non-doctors, araray support services, pero babagang tira yung kumon. Mandayan nirag sa ating PhilHealth honorarium tatang para doctors dan is professional fees of doctors. Professional fee min doktor irkratan, iya pag mira laban. Katon dapat atan ag-ira yan, udsatan, may ira maganat sa may schedule na release udsatan. Dapat sa itutukan ka sa trabaho data, minsan kasi aray support services, may so extracurricular activities da, problema ta because they are living beyond their means. Ibig sabihin, ito'y gagawa-gawaan ka tanong, ito nabibitin so budget na pamilya na. Ito ni strict on pera ta. Wala lay complain na aray family da, aray spouses da, aray kaasawan da dya, ararayan empleyado, at ang unsasabit pamilya da, so aramay incentive at hospital. Okay. How come balot saray government doctors at mga alanira nasari professional fee? Araya resident physician sitan or consultant iraratan, Director? Well, sa private practice dyan ka-Orly, the Region 1 Medical Center, sa allowed labat sa mga private practice sa consultant. Araramay residents, they are banned from doing their private practice here in the hospital. Pero naman, wala pasyente dito basta na-compromise so duties na dyan at siyempre, doktor iralante, wala yung license na katon nakatan pasyente ito ay na hospital. But that will be presumably after office hours. Pero akinat wala mo tire doctors na government doctors mga alamat na saratay professional pida. Iraramay patient walat private room sa ka-Orly. So wala yung professional pida based on the guidelines na Department of Health. So pati araramay reader's fee at tatawagan na araramay CTMRI. Alawan tira ditan private ward. Katon wala mo so professional fee na radiology. Okay, so pero napalinawan tayo maong no singa bibilang si pasyente at walad P ward, mambayar ka na sa may PF nad sarate doktor. Pero no wala ka balot at charity ward, libre tabayaran la na PhilHealth. Yes, ka-Orly. Katutan so katuan to. Siyempre, no, wala kat private. Antis ka ulag private kasi wala may waiver pakipirmahan tayo kasi maslak kasi abuson datay yan private ward tayo ka-Orly. Upon admission, agdagabay sa general ward, gabay that private. Pero noon sa patlara, nga po ibayar da. Katutan na problema at kababaing mo sa may doctors siya imatipid si kara. Siyempre mananatira na professional sila. Pero si maslak singa nagagawgawa at kakulangan na sararatay room at charity ward.
Kasi napapano so R1MC. Nakno tayo maong kauli, beyond the bed capacity na hospital. Pero wala may provision tayo or proseso tayo sa Region 1 Medical Center. Yan nakno so general ward tayo. But wala ray pasyente simasabi talagang admissible i-admit tira semi-private rooms. Pero zero balance billing material lang naman. Okay. No, wala available. So sa hospital tayo supposed to be 1,500 bed capacity la kumon na direktor pero agmat nilang ti asumpal ti building. Agni asumpal bala may building. Asumpal. Anggat kapigantan so pakasumpal to tay balon building kasi functional lamay first and second floor. Kauli. The projection tin saya before the end of this year nasumpalan hanggang mad 7th floor tawala lag 6th floor tanay. So level to. Okay. May ground floor na datin may kulay gabaldon building massive so kintunatan construction tutan antoy gawon tilamot sama na para sa pasyente o offices la nasa R1MC. Centennial Building ka Orly od Arab. Diyan tayo relocate so finance center tayo sa PhilHealth and haman so may malasakit. Okay, so bali-balitan ta medyo maawang tan nangyari na dakil ni so na-accommodate iran pasyente sa tan direktor. Hopefully nasumpal la kumon sayan kinay ayan taon. I think April so turnover to tan kaon. April. So magano la si rin. Magano la. Wala tilad finishing stage. Wala tilad finishing. Mga pigaran pasyente so na-accommodate na R1MC director. Private and public room. Private hospital. So R1MC walay kinira P-ward tan charity. Mga kaunungan ng pasyente. Jalabat Arellano tan sa nanini may binlok. Jad Arellano ka Orly. Kung naabot almost 400 plus lang. So pasyente tayo parang ward ni manlabad. Medical, private, veterans ward, dan pediatrics ward. Pero naman so Arellano tayo. Okay. So jad pangipatuloy na sa ating celebration tayo na centennial celebration tayo. Libre ni walay nagagawa nin pre-medical check-up ditan direktor. Direksyon kauli. Ang timod man sisingin dita naging pati registration da libre. Although araramay ang tagabay so kin may pasyente nagtagabay so umpila la sa magpatambutira so kaya gagunda, mambabayar mo lare minimal sa may babayar naman kung na o hospital o na gobyerno, instansi nga na isusubsidize. So, mapapente. No, walay capacity na mambayar. For maintenance the operation, lumambilang. Si kayo amo suman host natan so R1MC sa Centennial celebration tayo, wala rin unsabiran malapot aroma probinsya ya kabiyangan mo na di siya uladya luyag na Pangasinan, particularly R1MC director, wala may programang gagawin nyo natan i-prepara. Natan may Centennial Games Department of Health ka Orly. Postpone la last year ni kumuntan pero gana punta sa March 3 sa host sa Region 1 Medical Center. So, Olara Jarara may Aroma Hospital,
unattended sa sporting events tayo the Department of Health. Okay, congratulations sa satan. Nananangtilan talaga na marakap yung programa na gawaan. So, how about referral system ay? Mainumay, malapo darom hospital na gobyerno, daluyag, mainumay dan singa na i-transportitan R1MC director. Ayun, wala may enhanced referral system tayo. Miniting nilara ng Saman, may district hospital chiefs na LGU hospital. May district hospital din yan. Tapos na-streamline sa aming referral. May referral system natin ka-only. Abayan silang i-implement na lapula ng pandemic nito. Sinto wala may command center tayo. Man-email iralaman o may chat sa may kenda. May system na. Isan, alon so cellphone number namin pasyente. Antes yung sabi may pasyente, wala lang akaredy room kung kapod. Okay. Dan akaredy larat sa emergency department niya kapod. No, wala rin nagagawan singa health summit na probinsya na i-invite so R1MC. Director? Imbitan na tayo magka-only. Iraratan na wala ra may concern da. Actually, amay so concerned si katayo, ibabagadat probinsya ya complain na are pasyente. Pero sa kaukulan tayo, no, complain bilang, kailangan wala sa black and white daw. Kasi there are no such complaint na verbal. How can we act on a verbal thing? If it's not written kasi, it did not happen. Ngayon sa basis tayo yung tindan. Although, may concern na no verbal, address ang timot-timan, walay tatawagan tayo weak points sa may proseso tayo sa hospital. Pero kung dapat written na amintan, insan no, may babagada kasi, may inimbita tayo sa may public hearing sa moment, ang ipawit tayo sa concern na, so, aking kunoot nanduruma, so, may proseso na zero balance billing. Ikukumpara tayo at Conrado Estrella kan ITRMC. Illogical man ka, Orly. Kasi paano mo ikumpara so Region 1 at Conrado Estrella nandumaan so una-unahan nandumaan so level tayo. Apex Hospital so Region 1 Medical Center. Kumadwa nandumaan sa pasyente ay cater na Region 1 tan Conrado Estrella. Kumadlo ay saray pasyente ay ibabagadan mambabayar at Region 1 ang napumason ay panang ng daya may written niya ay complain. Puro verbal man. Paano tayo na-address ang ibabagada? Ibagada libre ITRMC. So may orthopedic hardware, may palayang ikakarga, walay fracture. Ay, abayag nata na libre dya ka Orly, wala ka in service ward, may basic ward tayo, bayag lang libre tanta. Wala may maik tayo, isasalin na balayang para pasyente yan, makasalin. Okay. Wala bilang, so ibabagada, wala may ibabaga na politiko ya. May pasyente to kuno nambayar dyan Region 1 ay tuputan tayo no inertan ang paano walang private siyempre mambayar no walang private room mambayar pa. Okay. Ikatumalanti so dapat paliliwan tayo nano na-covered ka na untan iran benefits malapo da pilhin no wala ka charity ward nagauntan pero no wala ka public so gabet iba ka wala kwartam. Wala ka kwartam, no? Wala ka private. Sa hirap sa kabaloyan tayo. Wala ularat private. Kunwari, wala nayari yan da. Insan no, singilan la. Daray balayang, mang-complain nila. At tayo problema. Dapat kumon, tayo abuson sa proseso, takasiray, mahirap bilay kapara. Siyempre, isusubsidize na gobyerno, na ospital, iramay agmakayari. Napoy patayarin dahil katoy minanabang sa may maikip tayo. Okay. Ang kapura tay doctors kasi na R1MC, mammoonlighting, Director?
Wala ra so doctors tayo ka-orly. Siyempre, wala ra mo to private hospitals para aray pasyente da. And we allow that as long as agdapapaulian iray pasyente da the Region 1 Medical Center. Agdapapaulian ang duty da the gobyerno. Okay. So, thank you very much. Sarata niya paliwawa, Director. Unless wala ni ba yun itawag imano o da saray listeners tayo. Sa Inibagang Klabat ka ulit saray kapaloyan tayo. Sa Region 1 Medical Center, 100% ipapairal tayo zero balance billing. No, antuso, gagawin that aroma government hospital, pareho, so gagawin tayo sa Region 1 Medical Center. Mas lalong in-enhance tayo sa proseso sa Region 1 Medical Center. Tingatan so out of pocket, addressan titan natin, tapian untan agla maggastos. So, na-confine niya, hindi Region 1 Medical Center, manaanap tayo natin na pulaing niya minor, makaalari tambal, yamay, agnayarin ibid. Hospital, government hospital, iyalaan nilara, paway, tapian aglara manggastos. No, napunta nila. Oo. May mo sunanunong tayo akapaskil ira ya tarpulis ditan ya you are implementing CBB in BB. Siguro da masyado na natatalusan no paano ti procedure to man na Director. Asa mahirap kasi saray kabalayan tayo man. No walay narngal da ka orli ya mangko-complain pero agmumot anta no akin at mangko-complain man no justified my complaint to, no, mandodora labad, mani siya mutira. Pero sa experiences, amay-amay so amay pahayag ng pasasalamat na aray pasyente tayo. Minsan salamat ira. Sa Region 1 Medical Center, impancator tayo sigara, ang kapoy gastos ka. Atutan sumahalaga, gagawin tayo sa Region 1 Medical Center. Okay, last question lamang na to, wala ng text. How about kuno may guarantee letter implemented niya kuno the R1MC or kila bawal la? Well, ang tayo na rin bawalan ni Rate guarantee letter in a sense malanti nga may recommendation na may non-issue na guarantee letter. All guarantee letters are welcome at Region 1 Medical Center. Okay. So, thank you very much. Sarata niya information na Director and hopefully at nasumpal tila tayo kaaruman niya kinditan building na R1MC. Thank you, Carly. And mabuhay po tayong lahat. Thank you very much. Nangalan tayo si Director Joseph Roland Mejia na R1MC. Araratay maintriga ditan. Mabayag ni panretiro to. Niyari nin na-extend sa tay posisyon to kanyon na agyula bubusit-sitin. Alagaryola. Araratay aspirante ditan. Director mo. Alagaryola. Numambilang. Agila mang gagaway intriga. Orly in the morning. Niknok Tolentino, Aretropa 35, Lina Gatchalian, Marilu Tinte, Celia Baruzo, Milani Sericon, Elisa Herrer Mones Sabala. Diyan ka ni brother. Kapigay isipo mo, diyan ka la. Man, purgod ka la diyan. Mimiss ko lamay, ulupan ta. Kaya guitar badik yan, sama ni. Perlita de los Santos, sabi niya, pakishout out nga po yung anak at kanakan. It's their birthday today, Ma'am Faith Grace Alvarez Centeno and Jima Miranda Soriano. Happy birthday. Greetings mula kay Madam Perlita de los Santos Alvarez. Len Coronel, si Rap, si Lelebet Diaz dyan sa Montalban, Rizal, si Remedios Mendoza,
si Reggie Paran, Kagawad Bona Mendoza, si pinakamatibay na Nardo at Sophia Mamaril Matias, Jojo Mendoza, Charito Calusa Lumibaw, si Benedict Dumaya, sabi pagaling ka raw, master, huwag ka raw masyadong mainitin ang ulo para hindi ka mabalian ng kamay at hindi mabasag ang mga ari-arian. Okay, si Madam Dina Pereira, iitorto suntalan piambog yato at pamilya ng brother Roberto Ruben Pabito. Stay strong kuno at kinon Sister Virgie say maaro lawas si asawa ng brother Ruben, si brother Robert Mang Ruben Pabito, avid listener tayutan, amigo tayutan si Mang Ruben, pero naandimutla dabilay. Rest in peace, brother Robert Mang Ruben Pabito. Renato Jubillanos, Napoleon nating lahat, Maricel Quinto, Javier Reyes, Ryan Kayabyab, si Romeo Marinas, Pat Molinaong, Ferdinand Perez, and Marites Ramos. Si Noel Mejia, anirayay arumya wadya Profesor Jigo Bergonya Lida, Engineer O.J. Cornel Bintinilla, si retired Colonel Provincial Director Sani Bersosa, si Ben Gutanggugan ditan ed Maasin, tan si Andy Gutlay ditan ed Maasin, Jonathan Tandok, Dina Mina Merlin Nicolas, Corazon Quisada, si Errol, kumusta ka na dan, Errol, si Lawrence Stonebridge, Lawrence Gonzales, si Amiga Iba Bispiras. Kantabay ko the technical side si Randy Castillo. Itilak milalangula subalag mimpisa salamat at balang sinansa kaya pinablin na dumaringel na saya na programa tayo early in the morning. Talaranan nyo lang sa programan Karambola. Thank you at saratay prayers yo. Diyos tagnina apo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun.